अंडाल मोड़ स्थित कुंडू मार्केट के मालिक के घर में शनिवार देर शाम हुई चोरी की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि शनिवार की शाम लगभग 5 बजे के करीब यह घटना हुई है। उस वक्त कुंडू मार्केट के मालिक और घर के अन्य सदस्य अपनी दुकान के काम में व्यस्त थे। इसी दौरान मौके का फायदा उठाकर कुछ अज्ञात लोग उनके घर में घुसे और अलमारी तोड़कर कई कीमती सोने के गहने लेकर फरार हो गए। परिवार के सदस्य जब घर आए तो देखा कि घर का सामान बिखरा हुआ है, अलमारी टूटी हुई थी। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना अंडाल थाने की पुलिस को दी। जांच में पता चला है कि अलमारी में रखे लाखों रुपए के सोने के आभूषण और अन्य कीमती सामान भी चोर अपने साथ लेकर फरार हो गए हैं। भीड़भाड़ वाले इलाके में दिन दहाड़े हुई इस चोरी को लेकर पुलिस का ऐसा अनुमान है कि चोर पहले से ही घर पर नजर बनाए हुए थे। वहीं पुलिस ने आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर आरोपियों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। আংটিটাও নাই, আমার শাশুড়ি আংটি ছিল সেটাও নাই। আর একটা কানের দেখো, একটা কানে রয়েছে আর একটা কানের দেখো নিয়ে গেছে না, একটা ছাড়াই দিয়ে চলে গেছে ঝুমকোটো। সবগুলো নিতে পারলে না, একটা নিয়ে গেছে আর একটা ছাড়াই ছুঁড়ে পালাইছে দেখো নাই। কখন বুঝতে পারলে এই চুরি হয়েছে? আমি তো গেছিলাম ক্লাসে। আচ্ছা, তারপরে ছেলেটা ভাগ্নেটা ডাকলো, ওকে শোনো ছেলেটাকে ডাকলো যে তাড়াতাড়ি আয়, আমার আলমার টালমারি সব খোলা। তো মানে কত কি নিয়ে গেছে? এক ঘরে একটা গোলা আর দু জোড়া কানের আংটি। আচ্ছা, কটার সময় হয়েছে? মোটামুটি কত আন্দাজ, মানে কটার সময় হয়েছে? মোটামুটি 5:30 হবে এমনি বিকেল বেলা। হ্যাঁ, মানে এত ভর দুপুরে যে চুরি হয়ে গেল, এটা নিয়ে কি বলবেন? মানে কেমন, মানে সেটাই তো চিন্তা করতে পারছি না যে সাধারণত কিছু তো হয় না এখানে। আমাদের তো মার্কেটের মধ্যে সবকিছু লোকজন সব সময় রয়েছে। আচ্ছা, পুলিশকে জানানো হয়েছে? হ্যাঁ, পুলিশ তো এসেছিল তো। আচ্ছা, আপনার নাম? আমার নাম শুক্লা কুণ্ডু।